മായാജാലം സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റുപാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകുന്നു ശ്യാമമേഘങ്ങളും രഞ്ജിത ഉൾപ്പെടെ 169 ഇന്ത്യക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് യാത്രക്കാരാകട്ടെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ യാത്ര വിമാനത്തിന്റെയും യാത്രക്കാരുടെയും അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് ആരും അപ്പോൾ மலர்கொண்ட பெண்மை வாராமல் போன மலை மீது தீ குளிப்பே என் உயிர் போகும் போனாலும் துயரில்லை கண்ணே அதற்காக பாடுகிறேன் வரும் எதிர்காலம் உன் மீது படி போடும் பெண்ணே அதற்காகத்தான் பாடுகிறேன் முதலா முடிவா அதை உன் கையில் கொடுத்து விட்டேன். இன்று உன்னோடு கலந்து விட்டேன்.